تعزية هذا الإمام العظيم الحبيب الكريم هي من الجميع للجميع، فقيد العلم، فقيد الدعوة، فقيد الصالحين، فقيد الأخيار، فقيد أهل البيت، فقيد السادة العلويين، فقيد أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك شرق الأرض وغربها كلها تجتمع في ذكره وفي الدعاء له وفي الترحم عليه، ونرجو من الله تعالى أن تعود علينا بركة هذه الجمعات التي أظهرت من فضل الله على هذا الإمام ما لم يظهر حتى في أيام حياته الكريمة عليه رحمة الله تعالى ورضوانه. Bela sungkawa untuk beliau Al-Imam Al-Habib Abi Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur ini bela sungkawa untuk semuanya, karena yang kehilangan semuanya merasa kehilangan. Orang-orang soleh, orang ahli dakwah, orang ahli ilmu, semuanya umat Nabi Muhammad SAW semuanya merasa kehilangan dengan wafatnya beliau Al-Habib Abi Bakar Al-Adni. Sehingga kita lihat di mana-mana diadakan perkumpulan, diadakan acara untuk mendoakan kepada beliau Al-Habib Abi Bakar Al-Adni, bahkan yang tidak terlihat semuanya itu di masa hidupnya beliau, ya. Dan mudah-mudahan semua perkumpulan-perkumpulan di mana mendoakan beliau almarhum Al-Habib Abi Bakar Al-Adni semuanya kembali keberkahannya kepada kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kama qala al-qail wa ma kana Zaidun faqduhu faqdu wahidin walakinahu bunyan qaumin tasadda'a. إذا نتكلم عن الحبيب أبو بكر من أين تأتي؟ إيش تقول في هذا السيد؟ علم، أخلاق، تواضع، رحمة، حنانة، كرم، جود، إفضال، صلاح، قيام، علم. إيش تريد أن تقول؟ تأليف، تصنيف، بناء معاهد، إنفاق، أيتام، صدقات. وهذا الذي عرفه مثلي على صغر السن وعلى قلة المعرفة وما خفي عنا من شؤونه الكثيرة الجمة أكثر وأكثر. واحدة من المواقف كان عندنا في عدن واحد من أهل الخير قائم بالتعليم توفي فجأة، زوجته ليس لها أحد، ما عندها أولاد، خرجت من بيت أسرة الزوج وعاشت أرملة منفردة ليس لها أحد. وصل إلي خبر منها عبر الأهل، كلمت الحبيب بكر حبيب فلان هذا صاحبنا زوجته الآن ما لها أحد. قال اسمع عاد هذه وفي فلان ثاني، واحد فلان هذا صاحبنا رجع من دراسته وليس له دخل، وفي امرأتين في مكان كذا وكذا. قال أنا الآن بأكلم فلان هذا في المكتب كل شهر بيرسل لك كذا وكذا من المال، هذه كذا لفلان هذا وكذا لهذين المرأتين وكذا لهذه المرأة الثالثة. سنوات إلى أن سافرت أنا إلى إندونيسيا هنا ويكتبون هذا باسم الفقير سامح الكهالي، حتى الولد الذي يخرجها من دائرة الحبيب ما يعرف تذهب لمن. هذا واحدة من النقاط التي شهدتها بنفسي، ما حد أخبرني عنها ولا أحد يعرف، واساهم واستمرت تمشي لهم شهريا بدون ما يعرف أحد من الناس. Sebagaimana disebutkan dalam syair bahwasannya ketika Zaid meninggal bukan seorang Zaid yang meninggal, tapi satu bangunan semuanya yang punah atau yang hancur. Demikianlah Habib Abi Bakar Al-Adni ini. Yang meninggal ini beliau orang yang luar biasa sempurna. Semuanya ada pada dirinya Al-Habib Abi Bakar Al-Adni. Mau ilmu, mau akhlak, mau qiyamul lail, mau ta'lim, mau dakwah, kedermawanan, kasih sayang, semuanya ada kepada beliau. Peduli kepada umat, bangunan pondok, ngurusi anak-anak yatim, semuanya dilaksanakan oleh beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Dan ini dilakukan bertahun-tahun oleh beliau. Bertahun-tahun beliau melakukan itu dan diketahui, bahkan saya, kata beliau Syekh Sami, saya yang usia saya masih sangat muda ini tahu dengan bagaimana yang dilakukan oleh Al-Habib Bakar Al-Adni ini di masa hidupnya. Bahkan pernah terjadi pada satu saat ada seorang mudarris, seorang ustadz yang ada di kota Aden meninggal mendadak. Dan dia tidak punya siapa-siapa ini. Setelah ditinggal suaminya wafat, dia nggak punya siapa-siapa, dia hidup sendirian. Maka beliau Syekh Sami menyampaikan kabar tentang temannya tadi itu, yang istrinya dalam kondisi tidak ada yang ngurusi, hidup dalam keadaan sendiri setelah suaminya meninggal. Maka apa kata Al-Habib Abi Bakar Al-Adni? Khalas, mulai detik setelah beliau dikasih kabar, ya, melalui istri beliau informasinya, maka Habib Abu Bakar Al-Adni menyatakan, aku akan kirim
ya setiap bulan untuk kebutuhan hidupnya dia, dan masih ada 2 perempuan lagi juga yang perlu dikasih. Selain dia ada 2 perempuan lagi di sana, dan akan saya kirim terus lewat kamu. Sehingga setiap bulan dilakukan itu, dikirim biaya hidup bulanan untuk 3 perempuan tadi, si fulan sekian, ditentukan ya Bakar, fulana sekian, fulana sekian, fulana sekian, dan itu dilakukan, diberi nama bukan nama beliau, diberi nama dari Syekh Sami, kiriman fulusnya tadi itu, kiriman uangnya. Dan itu berjalan bertahun-tahun, tahun keluarganya 3 perempuan tadi yang dikasih bantuan, tidak ada yang tahu kalau itu bantuan daripada Al-Habib Abi Bakar Al-Adni. Subhanallah. تربيته الأولى على يد والده الحبيب علي. الحبيب علي هذا تزوج في أول أمره بابنة الحبيب محمد بن حسن عيديد. زوجته الأولى أخت سيدنا الحبيب سالم الشاطري إن لم أخطئ. زوجه الحبيب محمد بن حسن بابنته الأولى فماتت، فزوجه بالثانية، فأتت بولد وبنت، ثم ماتت هي والولد والبنت. تأثر الحبيب علي كثير وحزن، وأصابه حالة من الحزن. قال له والده الحبيب أبو بكر بن علوي: يا علي عادك بتضجر من كثرة الأولاد. كان هذا الانقباض سبب في خروجه من تريم للدعوة إلى الله في القرى والبوادي حتى حل بأحور، وفرح به أهلها وطلبوا منه أن يبقى فيها، فأحياها من صحراء بداوة دماء قتل إلى بلد علم. صارت تقصد أحور إلى وقت الشيوعية وشدتها بالحبيب علي بن أبي بكر المشهور. وكان الحبيب علي هذا نسمع من وصفه أنه كان شديد في تربيته. قال الحبيب أبو بكر يضرب نحن ضرب شديد. قال أحيانا يخطر في خاطري ليش كل هذا الضرب؟ إيش السبب؟ ما كان يحتاج الأمر هذا. قال لما كبرنا ورأينا المسؤولية وعرفنا واجبات المهمات التي تتعلق بالتربية، ترحمنا على هذا الإمام أكثر الرحمة، لأن هذه التربية هي تربيتهم الموروثة. ما كانوا يدللون أولادهم. قال كان عندنا سيكل نلعبه أنا وإخواني، يعلق والدي بحبل معلق بعيد. قال لما أنت تكملوا حفظ القرآن، إذا حفظتم كلمونا بعد هذا، غير هذا ماشي. هذا النموذج من النماذج. Beliau pendidikan pertamanya dari ayah beliau, yaitu Al-Habib Ali bin Abi Bakar Al-Masyhur, di mana zaujat Habib Ali adalah putri daripada Habib Muhammad bin Hasan Aidid. Habib Muhammad bin Hasan Aidid itu juga ada yang dikawinkan putrinya dengan Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Ya. Kemudian dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Masyhur itu أيوة أبو أمه جده. Habib Hasan adalah kakek daripada Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Muhammad bin Hasan adalah kakek dari Al-Habib Salim Asy-Syatiri, ya, di mana juga punya 2 perempuan yang menjadi yang punya anak perempuan 2 yang dinikahkan dengan Al-Habib Abdullah yani Asy-Syatiri, meninggal dunia dua-duanya, 2 putri. Bint Al-Habib Muhammad bin Hasan هذا. Ya. Ibu dari Habib Salim adalah daripada putri Habib Muhammad bin Hasan Aidid. Ya. Kemudian sempat ketika 2 putrinya wafat, agak susah, sedih, kemudian keluar beliau Habib Muhammad bin Hasan Aidid ila Ahwar. Keluar Habib Ali bin Muhammad Al-Masyhur, ayah daripada Al-Habib Abu Bakar. Ali bin Abi Bakar Al-Masyhur, ayah daripada Al-Habib Abi Bakar Al-Adni. Ketika ada 2 putrinya yang meninggal dunia, dia merasa sedih, susah, kemudian beliau keluar ke satu daerah namanya Ahwar. Maka di daerah situ beliau berdakwah ilallah dan diminta oleh masyarakat di situ untuk duduk dan menghidupkan Ahwar tersebut dengan dakwah ilallah. Dan pendidikan yang diberikan oleh Al-Habib Ali kepada Al-Habib Abi Bakar dan saudara-saudaranya, pendidikan yang sangat keras, ya. Disebutkan sama Abu Bakar, beliau dididik dengan keras oleh orang tuanya, bahkan sering dipukul, sehingga sempat punya perasaan, kenapa kok sampai memukul, padahal sepertinya nggak perlu memukul kepada kami, orang tua kami, dan kami baru tahu ketika kami sudah besar. Perasaan itu muncul ketika kami masih kecil, sering dipukul. Ketika sudah besar kami tahu ternyata itu pendidikan yang diwariskan oleh daripada datuk dan kakek moyangnya. Karena mereka tidak mendidik, para salaf tidak mendidik anak-anaknya dengan dimanjakan, tidak.
tidak dengan dimanjakan, tapi dengan pendidikan yang keras. Bahkan diceritakan pernah ya orang tuanya itu ayahnya membeli sepeda motor tapi digantung dengan tali, ditaruh di atas sepeda motornya. Dan ngomong si Abah ini Al-Habib Abu Bakar kepada putra-putranya, tidak bisa kalian pakai sepeda motor ini kecuali kalau sudah sempurna hafal Al-Quran. Kalau sudah sempurna hafal Al-Quran, baru kalian bisa pakai untuk sekel ini sepeda motor. Al-Habib Ali nasabuh sanad. كانوا يقولون أنه حافظ قرآن ابن حافظ قرآن ابن حافظ قرآن إلى سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. عالم ابن عالم إلى سيد الوجود. خاشع ابن خاشع. داعي ابن داعي. آباؤه سنده إلى الحبيب علي هذا الحبيب أبو بكر. آباؤه كلهم هؤلاء سنده. كان يقول تبجحا وتحدثا بالنعمة: وسيدي المشهور والد نعمتي والدي المشهور سيد نعمتي مؤسس سر الفهم من قال لي اقرأ، لأن بداية التربية والتعلم والتنشئة كانت على يده. Nasabnya ayah beliau Al-Habib Ali bin Abi Bakar Al-Masyhur itu sanad. Ya, kenapa? Karena beliau hafidhul Quran bin hafidhul Quran terus nyambung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alim bin alim terus nyambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali bin wali terus nyambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nasabnya beliau nasabnya sanad. Sehingga beliau Al-Habib Abi Bakar pernah dalam satu qasidahnya beliau sangat membanggakan nasab tersebut, dan beliau menyatakan yang memberikan pondasi pendidikan saya mulai baca Al-Qur'an adalah senikmat-nikmatnya orang, yaitu orang tua saya Al-Habib Ali. كان الحبيب أبو بكر يدرس في مدرسة والده في أحور، وهو ما تعلم في الحكومة، تعلم عند والده فقط. Dahulu Habib Abu Bakar ngajar di madrasahnya orang tuanya Habib Ali di Ahwar, dan beliau tidak pernah belajar di sekolahan formal pemerintah, tidak. Beliau hanya menimba ilmu di pesantren saja. Itu Al-Habib Abi Bakar. جاءت الشيوعية وبدأت المضايقات. Datang komunis dan mulailah dipersulit. وكان من المضايقة أنه كيف هذا يدرس ولا عنده شهادة، فألزموه أن يذهب إلى عدن للتعلم في الجامعة لحمل الشهادة. Dan di saat itu sama komunis diberikan aturan setiap orang yang mengajar itu harus punya ijazah. Kalau nggak punya ijazah di saat komunis di Hadramaut itu tidak boleh ngajar. Maka karena itu akhirnya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni ini berangkat ke Aden untuk kuliah. تعب هناك كثير لأنها كانت وقت قوة الشيوعية في عدن وهي عاصمة الشيوعية. Maka beliau sangat susah payah di Aden itu. Ya, karena di saat itu di masa-masa komunis, dan di sana pusatnya komunis di Aden itu, dipersulit jadi di sana itu. من ذاك الوقت من العشرينات وهو يكتب بالكتب ويؤلف القصائد في الردود على هؤلاء من ذلك الوقت من صغر السن. Mulai sejak itu ketika usia beliau masih 20 tahun, ya, semenjak itu beliau sudah menulis ya beberapa hal untuk mengkonter orang-orang komunis di saat itu. Mulai sejak beliau masih muda, umur 20 tahun. زوجه والده في سن صغيرة ورزق بثلاثة أولاد وبنت، ثم ماتت زوجته فجأة، فزادت التعب فوق التعب والمشقة فوق المشقة من صغر السن. Beliau dinikahkan di usia muda oleh orang tuanya. Ketika beliau menikah di usia muda dikasih anak 3. Ya, dikasih anak 3, 2 laki-laki dan 1 perempuan, kemudian istrinya meninggal dunia. Maka beliau bertambah mengalami kesulitan di saat itu karena juga menanggung 3 orang anak tanpa seorang istri. يخبرون أولاده قالوا كان الوالد في ذاك الزمان لنا أب وأم، كل ما نحتاج إليه يقوم به الحبيب أبو بكر في عدن وسط هذه الشدة والتعب والبعد عن والده الحبيب علي. Dan anak-anaknya bercerita, ketika istri beliau meninggal, anak-anaknya bercerita, saat itu ayah kami Al-Habib Abu Bakar Al-Adni merangkap jadi 2, jadi seorang ayah sekaligus jadi seorang ibu untuk anak-anaknya. Dan di saat itu dalam keadaan kesulitan loh, mereka di tengah pusatnya para komunis. Jadi di saat itu beliau dalam keadaan sendiri, jauh daripada orang tuanya Al-Habib Ali bin Abi Bakar Al-Masyhur. هيأ الله للحبيب علي الخروج من اليمن في ظرف صعب، وقد كتبوا اسمه في الأسماء اللي يجب التخلص منها، لأن هذا الرجل مؤثر في مجتمع الدين، يجب أن يتخلصوا منه. كان واحد من الذي يعرفونه قال له: حبيب بنجيب لك جواز منك تخرج. خرج الحبيب علي إلى الحجاز، ثم لحقه الحبيب أبو بكر في قصة طويلة ما يسعها المجال، لكنها ملآنة بالشدة والتعب حتى وصل إلى الحجاز هناك.
Habib Ali ini termasuk salah satu yang sudah masuk datanya komunis untuk dibunuh, untuk dihabisi. Maka subhanallah ada satu orang yang membantu beliau membuatkan paspor untuk beliau bisa keluar daripada Yaman menuju Hijaz, dan beliau akhirnya disusul oleh Habib Abu Bakar ke Hijaz. Tapi di situ banyak mengalami hal-hal kesulitan yang luar biasa, tidak cukup kalau disampaikan di dalam majelis ini atau pertemuan ini. كان له عزم على مواصلة الدراسة لما رأى تلك الأفكار التي تهاجم الإسلام في جنوب اليمن هناك، له عزم قوي على الدراسة في الأزهر. الحبيب علي كأنه ما يحبذ ذلك، ويعرف أن هذا السيد سيكون خليفة عن أسلافه، ما يريد يسافر. قال له نضع الأمر على الحبيب عبد القادر بن أحمد والذي يقول ننفذه. Beliau punya keinginan, Habib Abu Bakar Al-Adni ini, ketika melihat banyak pemikiran-pemikiran yang melenceng di saat itu, beliau ingin melanjutkan belajarnya ke Al-Azhar, kuliah di Mesir. Beliau menyampaikan keinginannya kepada orang tuanya, kepada Habib Ali. Tapi Habib Ali sepertinya keberatan, karena Habib Ali mungkin sudah tahu kalau ini mau akan jadi khalifah untuk aslafnya dan ajdadnya. Maka kata Habib Ali, keputusannya ada di tangannya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Apa yang dikatakan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf akan kita lakukan. قال جينا إلى عنده ودخلنا عليه في البيت وعنده 4 أو 3 أشخاص فقط. جلس الحبيب عبد القادر سنوات يحضرون درسه اليومي 5 أو 6 أشخاص، سنوات ما هو أيام. Kemudian datanglah beliau ke Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Di saat itu Habib Abdul Qadir bersama cuma 4 orang atau 3 orang. Dan begitulah Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf ini bertahun-tahun, yang begitu alim, begitu hebat, luar biasa. Yang datang, yang duduk sama beliau itu cuma 3, 4 orang, 5 orang. Seperti itu keadaan Habib Abdul Qadir di saat itu. Bertahun-tahun seperti itu. عرفوه في الأخير، جاءوا بعدين من كل مكان وكل واحد يقول شيخنا وإمامنا. الحبيب أبو بكر حط الحبيب علي الكلام عليه، قال له شوف أبو بكر يريد أن يمشي إلى الأزهر وله همة. قال اسمع، أولا هات كتاب الدعوة التامة للإمام الحداد، من بكرة في الصبح تعال اقرأ عندي، وإذا جاء وقت الأزهر أنا بأخبرك به. قال الحبيب بكر فعرفت من ذلك أن الوالد كان خاطره هذا. قال اتفقوا عليه الشيبان، قال خير اتفقوه. فعرفت في مدرسة الحبيب عبد القادر ما هو فوق مستوى التعليم الأكاديمي والجامعي. يقول في قصيدته عرفت ما لم يكن يوما بحسباني، عرفت من بابه الأشياء واضحة وفي نداه سرت بي في الهوى السفن. تعلم من رحيق ذلك الإمام ما لا يمكن أن يحاط ولا يحصى. Kemudian kalau zaman sekarang Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf akhir-akhir itu sudah banyak yang datang ke beliau cuma dalam waktu singkat, kemudian semuanya ngaku guru saya Habib Abdul Qadir, Sayyiduna wa Syekhuna Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Kemudian disampaikan sama Habib Ali tadi bahwasanya putranya Al-Habib Abu Bakar ingin ke Al-Azhar. Jawabannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, suruh bawa kitab Dakwah Utama, besok pagi suruh datang ke saya dan ngaji sama saya kitab Ad-Dakwah Utama. Nanti kalau sudah waktunya saya izinkan untuk ke Al-Azhar, sekolah di Al-Azhar, akan saya beritahu kepada kamu. Kepada kamu. Kata Habib Abu Bakar, kita tahu ternyata 2 orang ini, ayah saya dengan Habib Abdul Qadir ini sepertinya sudah sama-sama ada kontak batin ya, sudah sama-sama tahu ya dengan keadaan, sehingga beliau akhirnya menimbah ilmu dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad, di mana ilmu yang didapatkan dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu sangat luar biasa, tidak didapatkan di tempat-tempat kuliah, tidak didapatkan di jamiat-jamiat. Lebih dari itu ilmu yang diberikan oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf kepada Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, dan beliau menyatakan itu tadi dalam salah satu qasidahnya. Beliau minum daripada telaganya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf ini yang tidak ada batasnya, yang sangat luar biasa.